പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മോർണിംഗ് മന്നയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి తిరిగి మిమ్మల్ని అందరినీ స్వాగతం చేస్తున్నాము. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദേശം അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ప్రతి ఉదయము ఈ యొక్క వర్తమానం ద్వారా ఎంతో మంది ఆశీర్వాదం పొందుకుంటున్నారని వినడము మాకు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నది. ഈ പ്രഭാതത്തില് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്ത ഇതാണ്. మీ అందరితో ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మాతో చెప్పమని చెప్పిన ఒక విషయం ఏంటంటే, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ఈ రోజు నేను మీ అందరితో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్న విషయం ఏంటంటే, അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ചാണ്. అబ్రహాము ఆశీర్వాదం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి. ഈ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదంలోకి క్రీస్తు యేసు నందున్న మనందరినీ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. అదే విధంగా ఈ యొక్క అంశానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. അബ്രഹാമിനെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്നാണോ ദൈവം പറഞ്ഞത്, അതേ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരെയും, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. అబ్రహాంని దేవుడు ఏ విధంగా అయితే ఆశీర్వదించాడో అదే విధంగా మనందరినీ కూడా ఆ అబ్రహాం ఆశీర్వాదంలోకి దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. అబ్రహాము ఆశీర్వాదం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే అది చిరకాలము నిలిచే ఒక ఆశీర్వాదము. ആമേൻ. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. അബ്രഹാമിനെ എപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. అబ్రహాంని దేవుడు ఏ విధంగా ఆశీర్వదించాడో మీకు తెలుసు. ആമേൻ. അബ്രഹാമിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ഉയർന്നതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. అబ్రహాం యొక్క ఆస్తి లేకపోతే సంపద ఎంతో ఉన్నతమైందో మీకు తెలుసు. വേദപുസ്തകത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേശത്തിന് വഹിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. మనము వాక్యంలో చూసినట్టయితే అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము ఆస్తి తన దేశంలో కూడా సరిపోలేదంట. అంత గొప్పగా విస్తారంగా అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండను. പക്ഷേ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതായിരുന്നു. కానీ అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలము ఉండే ఒక ఆశీర్వాదం. അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. അബ്രഹാമിന്റെ മനോഭാവമാണ് അതിന് കാരണം. ఫస్ట్ మొదటిది అబ్రహాం యొక్క మనోభావమే అతని దానికి కారణం. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, మొదటి కారణం ఏంటంటే അബ്രഹാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. అబ్రహాము దేవుని ఆరాధించడంలో నమ్మదగిన వాడుగా ఉండెను. ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము 7వ వచనం మనం చదివినట్టయితే, യഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ ഈ ദേശം കൊടുക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യഹോവയ്ക്ക് അവൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. యెహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై నీ సంతానమునకు ఈ దేశం ఇచ్చేదనని చెప్పగా అతడు తనకు ప్రత్యక్షమైన యెహోవాకు ఒక బలిపీఠమును కట్టెను. അവൻ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. అతడు ఆరాధించటలో ఉత్సాహం చూపించేవాడుగా ఉండే. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, మీ యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలము ఉండాలంటే നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തതയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. మీరు దేవుని ఆరాధించడంలో ఎంతో నమ్మదగిన వాళ్ళుగా మొదటి స్థానంలో ఉండేవాళ్ళుగా പലരും ఉండాలి. അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടമായ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകാറ്. చాలా మంది ఆశీర్వాదాలు వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వాదాలకి కారణమైన ఆ యొక్క దేవుని మర్చిపోతుంటారు. പക്ഷെ അബ്രഹാം അങ്ങനല്ലായിരുന്നു. కానీ అబ్రహాం ఆ విధంగా లేకుండే. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ఆదికాండము 12వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదివినట్టు അവൻ അവിടെ നിന്ന് ബഥേലിന് കിഴക്കുള്ള മലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബഥേൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായ് കിഴക്കുമായി കൂടാരമടിച്ചു. അവിടെ അവൻ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു. అక్కడి నుండి అతడు బయలుదేరి బేతేలునకు తూర్పుననున్న కొండకు చేరి పడమటనున్న బేతేలునకును తూర్పుననున్న హాయికి మధ్యను గుడారము వేసి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టెను. അവൻ അബ്രഹാം എവിടെല്ലാം കൂടാരം മാറ്റി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെല്ലാം അവൻ യാഗപീഠം പണിത് യഹോവയെ ആരാധിച്ചു. ఎక్కడైతే అబ్రహాము తన గుడారంలను వేసుకున్నాడో అక్కడ ప్రతి దగ్గర బలిపీఠమును సిద్ధం చేసి అక్కడ దేవునికి బలి అర్పిస్తుండే. അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാണ്, ഈ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം. ఈ రోజు మా మాటలు వింటున్న వాళ్ళందరితో మేము చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు దేవుని ఆరాధించడంలో ఉత్సాహంగా ఉండాలి. നിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതാകണമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം തന്ന ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ നീ പാടില്ല. మీ యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలము
నిలవాలంటే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించే దేవుని మీరు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. అబ్రహాము దేవుని ఆరాధించడంలో ఎంతో నమ్మదగిన వాడుగా ఉండే. അതാണ് അവന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം. అదే ఒక కారణం ఏంటంటే అతడు ఆశీర్వాదము చిరకాలం ఉండడానికి ఒక కారణంగా అయింది. അവൻ നമ്മള് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ మనం చూసినట్టయితే പല വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ కొందరు విశ్వాసుల జీవితంలో അനുഗ്രഹം വരാറുണ്ട്. ఆశీర్వాదాలు వస్తున్నాయి. എന്നാൽ പകുതിയിൽ വെച്ചത് മുരടിച്ചു പോകുന്നു, ഇല്ലാതായി പോകും. కానీ కొద్ది సమయంలోనే కొద్ది కాలంలోనే అది ఏమీ లేకుండా అసలు ఏమి ഉപയോഗപ്പെടకుండా వెళ్ళిపోతుంది. അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അനുഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പുറകെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. അനുഗ്രഹം തന്ന ദൈവത്തെ വിട്ടുകളയുന്നതാണ് കാരണം. దానికి ఇంపార్టెంట్ అయిన కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం వాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన దేవుని వెంట కాకుండా ఆశీర్వాదాల వెనుకలే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాబట్టి. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలము నిలవడానికి రెండో రీజన్ ఏంటంటే അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു. అబ్రహాము ప్రతి దానిలో దశంభాగము ఇచ్చే వ్యక్తిగా ఉండే. ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ 14 verse 18 to 20, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14 അധ്യായം 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ఆదికాండము 14 అధ్యాయము 18 నుంచి 20 వచనం మనం చదివినట్టయితే, ഷാലോം രാജാവായ മൽക്കീസെദെക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു. അവൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായി അത്യുന്നതനായ ദൈവത്താൽ അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച അത്യുന്നതനായ ദൈവം സ്തുതിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു എന്ന് వేదపుస్తకం പറയുന്നു. మరియు షాలేము రాజైన మల్కీసెదెకు రొట్టెను ద్రాక్షరసమును తీసుకొని వచ్చును. అతడు సర్వోన్నతుడగు దేవునికి యాజకుడు. అప్పుడు అతడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించి, ఆకాశమునకు భూమికి సృష్టికర్తయును సర్వోన్నతుడనైన దేవుని వలన అబ్రహాము ఆశీర్వదింపబడును గాక అనియు, నీ శత్రువులను నీ చేతికి అప్పగించిన సర్వోన్నతుడు దేవుడు സ്തുതിമ്പപ്പെടുന്നു గాక అనియో చెప్పెను. అప్పుడు అతడు అన్నిటిలో ఇతనికి 10వ వంతు ఇచ్చాడు. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ചെറിയ അനുഗ്രഹമല്ല. మీకు అందరికీ తెలుసు, అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము చిన్న ఆశీర్వాదము కాదు. അബ്രഹാമിന്റെ ആടുമാടുകള്, മൃഗസമ്പത്തുകള്, പ്രൈസിനോട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഒന്നാണ്. అబ్రహాం యొక్క ఆస్తులను అంటే ఆయన యొక్క గొర్రెలను గాని ఆయన యొక్క మందలను గాని మీరు చూసినట్టయితే అది ఎంతో ఉన్నతమైన సంఖ్యలో ఉంటుంది. പക്ഷെ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അബ്രഹാം സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. మనము వాక్యంలో చూసినట్టయితే అబ్రహాము తనకున్న ప్రతి వాటిలో దశం భాగం ఇచ్చేవాడు. അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുവാനുള്ള കാരണം. అదే అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలం నిలవడానికి కారణము. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, మా యొక్క స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో మేము చెప్పేది രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ദൈവാത്മ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. రెండు కార్యాలు ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతున్నారు. നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കാണ്. మిమ్మల్ని పిలిచింది అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం. അബ്രഹാമിനെ എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. అబ్రహాంని ఏ విధంగా అయితే దేవుడు ఆశీర్వదించాడో అదే విధంగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని దేవుని ఆశ. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ఆ అబ్రహాం యొక్క ఆశీర్వాదం మీరు అనుభవించాలి, అది మీతో పాటు చిరకాలం ఉండాలంటే, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో మీరు ఎల్లప్పుడూ నిలవాలంటే നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. మీరు దేవుని ఆరాధించడంలో నమ్మకం కలిగి ఉండాలి. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. మీరు దేవునికి ఇచ్చే వాటిలో నమ్మకస్తులుగా ఉండాలి. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായാൽ, ఈ రెండు విషయాలు మీరు చేయడానికి సిద్ధపడితే നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാനിടയാണ്. మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు చిరకాలము నిలబడతాయి. ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധമ്മ പറയുകയാണ്, నా యొక్క స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఈ ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ చెప్పేది ఏంటంటే, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും. మీరు దేవుని ఆరాధించడంలో విశ్వాసులుగా ఉండండి. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും. దేవునికి ఇచ్చే వాటిలో మీరు నమ్మకం కలిగి ఉండండి. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉന്നത നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి ఉన్నతమైన స్థానంలోకి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കുവാനിടയാണ്. మీ యొక్క ఆశీర్వాదము చిరకాలము నిలవబడుతుంది. ప్రార్థన చేస్తాం. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. దేవానికి వందనాలు. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ ദൈവിക സന്ദേശത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. దేవా ఉదయకాల సమయంలో మీరు ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప సందేశాన్ని బట్టి వందనాలు. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. మమ్మల్ని చూస్తున్న వాళ్ళందరినీ ఆశీర్వదిస్తున్నాం. അവരുടെ അനുഗ്രഹം
നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. దేవ వాళ్ళ ఆశీర్వాదము చిరకాలము నిలబడడానికి నీ యొక్క గొప్ప కృప నీ అందు నమ్మకం కలిగి జీవించడానికి కృప చూపించండి. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. దేవా నీ అందు ఆరాధించటంలో నమ్మకస్తులుగా ఉండడానికి కృప చూపించండి. കർത്താവ് അങ്ങക്ക് വേണ്ടി ദൈവനാമത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. దేవుని నామంలో ఇచ్చే వాటిలో వాళ్ళ నమ్మకం కలిగి ఉండడానికి ഞങ്ങൾ ഈ ജനതയെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. మేము ఈ జనులను ఆశీర్వదించి ప్రార్థన നന്മകളെ చేస్తున్నాం. കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കും. మేలుల చేత మీరు నింపండి. അത്ഭുതമാകട്ടെ అద్భుతంగా మార్చండి. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ మీ యొక్క ఆశీర్వాదం చిరకాలము నిలబడాలంటే കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും. మీరు దేవుని ఆరాధించటంలో ముందడుగుగా ఉండాలి. Amen. Praise the Lord. ദൈവനാമത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കും. దేవుని నామంలో ఇచ్చే ప్రతి వాటికి నమ్మకం కలిగి మీరు ఉండాలి. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കും. దేవుడు మీకు అందరికీ సహాయం చేయను గాక. Amen.